myself Dr. Mishra आज तुम को विभिन्न इक्वेशन जो वैल्यू आसुची बा विभिन्न टाइप इक्वेशन हम नेला परे जो रूट आसुची मूल जोटा तुम पढ़ी 10th रे से विषय डिस्कशन करिया। सपोज x minus 1 is equal to 0 ए जो इक्वेशन को कौन कहते कहलो आको कहते लीनियर इक्वेशन आको कहते कौन ना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स जेतबेले गोटे पॉलिनोमियल रो डिग्री 1 थिबो सेतबेले त कहते लीनियर इक्वेशन। जेतबेले पॉलिनोमियल रो डिग्री 1 थिबो त कहते लीनियर इक्वेशन। अच्छा ए इक्वेशन विषय जानि थिबो x² - 1 = 0 आ कहते कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जदि तमे ताको ओडिया रे कहबो कोन कहबो ना एटा होची एक घाती समीकरण, एटा होची दुई घाती समीकरण, तापर हम जेबा तीन घाती को x³ - 1 = 0 एटा कोन कहबो क्यूबिक इक्वेशन। ताले तुम सब विभिन्न प्रकार इक्वेशन जानथिबो पावर 1 थिले एक घाती 2 थिले 2 घाती 3 थिले त्रिघाती 4 थिले चतुर्घाती 5 थिले पंच घाती षड घाती एते विभिन्न पॉलिनोमियल डिग्री ऊपर डिपेंड करे। एटी पॉलिनोमियल डिग्री होची 1 एटी होची डिग्री 2 एटी होची डिग्री 3 सम जदि x4 - 1 = 0 लिखिबा आ डिग्री होची केते 4 चतुर्घाती इक्वेशन। सो एगुड़ा छाड़ ए सब विषय तुम तो आगु जानिथिबो। बर्तमान मोर कहिबार उद्देश्य होची जदि x - 1 = 0 हुए ताहले x रो मूल्य केते। इफ x - 1 = 0 ताहले x केते हबो 1। अच्छा दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बर्तमान मुझे सेकंड इक्वेशन जदि x² - 1 = 0 हुए ताले x² केता हबो 1 x केता हबो प्लस और माइनस 1 रो उल्टा हो बा x केते प्लस और माइनस 1। दिस implies x +1 गोटे आ गोटे कोन -1। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करे। वर्तमान थर्ड इक्वेशन को लिखिबा x³ - 1 = 0। जदि पिला पचरा जाए मु जेतबेले पिला पचाची x³ - 1 = 0 हले x रो मूल्य केते पिला माने कहंती x केते 1। हाँ x = 1 गोटे वैल्यू निश्चित हबो कारण 1 रो क्यूब -1 = 0 किंतु आ भीतर अनेक कथा अछि। बर्तमान चतुर्थ इक्वेशन को जाउछ। ए इक्वेशन थाउ दिस इक्वेशन वी विल डिस्कस इट लेटर। ए इक्वेशन को हमें पछरे डिस्कशन करबा। बर्तमान x⁻⁴ - 1 = 0 एकु जदि हम सिंपलीफाई करिवा सरल करिवा कले कोन हबो ना x² - 1 = 0। अच्छा तुम जानिछ a² - b² रो फॉर्मूला जानछ ना नहीं। a² - b² केते a + b * a - b। मो समझ कांचे फॉर्मूला x² - b² तो बर्तमान एठी कोन हबो ना a जान की अछि x²
b जाय के अछि 1 so a plus b into a minus b is equal to 0 so x square plus 1 is equal to 0 or x square minus 1 is equal to 0 एठो हम कोन पाएबा x square is equal to minus 1 or x square is equal to plus 1 so x is equal to how much plus or minus minus 1 root over or x is equal to plus or minus 1 root over so x is equal to केते हला plus or minus plus minus 1 root over और x is equal to it जदि हम लिख देबा minus minus 1 root over और x is equal to plus 1 root over minus 1 root over ताले x मूल्य केते आसला x मूल्य केते आसला x is equal to हला केते बर्तन आसला एठी plus minus 1 root over minus minus 1 root over तापर plus 1 root over तापर minus 1 root over मोर ए तीनोटी बा चारोटी इक्वेशन को सॉल्व करिवार बहुत बड़ कारण अछि कारण तुमे समस्त सॉल्व कर सिकिछ किंतु ता भीतर गोटे कथा लुचि कि अछि सेटा तुमे जाना तो से कथा को जणया पे मु चारटा इक्वेशन को समाधान करू देखो मु x³ - 1 0 टा को सॉल्व करिनी मु सॉल्व कर केतटा कि प्रथमटा को द्वितीयटा को आ चतुर्थटा को अच्छा प्रथम इक्वेशन जो तुम देखिबो आ डिग्री होछि केते 1 ताले x रो केतटा मूल्य बाहला गोटी द्वितीय इक्वेशन को देखो द्वितीय इक्वेशन डिग्री केते 2 किंतु x रो मूल्य केतटा बाहला 2 टा पर रूट तक कोन चतुर्थ इक्वेशन को आस आ डिग्री केते 4 घात 4 तो आ मूल्य केतटा आसला 4 टा तो एथु तुम कंफर्म हे जीवो जदि x³ - 1 is equal to 0 हला ताले x³ is equal to 1 ର क्यूब रूट बा क्यूब रूट ऑफ 1 ता माने x रो तीनोटी मूल्य निश्चित आसो तो मु जो कहथि तुमको जे ए चारोटी इक्वेशन करिवार कोन सिग्निफिकेंस बा विशेषत्व कोन से विशेषत्व होची जदि इक्वेशन रो डिग्री 1 हुए ताले ता रूट होची गोटाए बा तारो x रो वैल्यू होची केते अज्ञात राशि रो वैल्यू होची गोटी जेतबले घात होची 2 वैल्यू होची 2 टा घात 3 हेले वैल्यू निश्चित 3 टा आलो कारण में 1 2 4 प्रथमटा द्वितीयटा चतुर्थटा टेस्ट कर साले चतुर्थ हम देखुचे चतुर्थ रो x रो वैल्यू केते होची पावर होची 4 बा डिग्री होची 4 x रो मूल्य केतेटा आछी 4 टा तो एथु कंफर्म हेलो जे घात जेति की त माने इफ एथु नोट करियो कोन if the degree of the polynomial is n then number of roots is equal to n जदि आर डिग्री हेतिबो x टू द पावर n - 1 is equal to 0 ताले जत्ते पावर थिबो सेतिटा ही मूल तार बाहरबो बा घात जेति की x रो वैल्यू सेतिटा मस्त नाम करबा किंतु ताकि करिया पूर्वरु ए इक्वेशन को सॉल्व करिया पूर्वरु मु तुम गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिया अछि सपोज मु दे गोटे इक्वेशन x² plus 3x plus 2 is equal to 0 अच्छा तुमे कोन जानि छ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानि छ ना नाही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होची केते ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होची जदी ax² plus bx plus c is equal to 0 थाए बा जदी गोटे पॉलिनोमियल रो घात 2 थाए ता कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मूल केमति बारे बा x रो मूल्य केमति बारे x0 केते हुए
minus b plus or minus b square minus 4ac root over divided by 2 into a. Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the formula of a quadratic equation, or to get the value of the x, we get x is equal to this. This is the formula of a quadratic equation. बर्तमान एथि के हम जीवा अच्छा एथि कहलो c जगह केते अछि 2 b जगह केते अछि 3 a जगह केते अछि किछि नै त माने से केते हेतो 1 प्रथम देखला हम नै ax square bx plus c is equal to 0 ताले एथि a केते हला here a is equal to 1 b is equal to 3 c is equal to 2. So this implies x is equal to minus b plus or minus b square मतलब 3 square 9 minus 4 into 1 into 2 root over divided by 2 into 1. So x is equal to minus 3 plus or minus 9 minus 8 1 root over divided by 2. So x is equal to minus 3 plus or minus 1 by 2. So this is equal to minus 3 plus 1 by 2 or minus 3 minus 1 by 2. So this is equal to minus 1 or minus 2. So this is the value. Minus 1, minus 3 plus 1. So minus 3 plus 1 is minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1. And minus 3 minus 1 is minus 4. So minus 4 by 2 is minus 2. A equation को हमें समाधान कले quadratic equation को हमें एतिकी पाइबा किंतु suppose हमें जदी मोइदा प्रथम लेनुची एको तो तुमे जानिलो x3 - 1 = 0 केवल हमर केतेटा वैल्यू अछि අපි स्थिति जानिया पाई मु आगे गोटे quadratic equation समाधान करी तापर आगे से x3 - 1 = 0 जानिया केमति होछि अच्छा वर्तमान देखा मु तुमको एठी आउ गोटे quadratic equation दोछि देखा suppose the equation is 2x square suppose 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. So this is the equation 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. So here a is equal to kete 2, b is equal to 3, c is equal to 4. So x is equal to how much? X is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac root over divided by 2 into a. So this is equal to minus 3 plus or minus 4 to 4 32 9 minus 32 root over divided by 4. So minus 3 plus or minus 32 12 minus 9 3. So this is your minus 23 root over divided by 4. बर्तमान तुम गोटे कथा कहबी तुम मने पकेबो तुम 9th किबा 10th क्लास थबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लास रो बा तुम प्रीवियस क्लास रो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कला बेले जेतोले तुमर डी माइनस आछिबो तुम मने पका तुम सार ने देखले सार को तो भूल हेछि तुम आश्चर्य हो जाओ सार एठी क्वेश्चन देखले एठी कहले तुमर भूल हेछि सार जानछन तुम पाई माइनस रूट ओवर के बेहले से क्वेश्चन ने नथिबो कारण तुम छोट पिला थिलो किंतु जेतोले तुमे देखो जे माइनस रूट ओवर आसीला तुम तो जे किछि करि परबा तुम सब कंफ्यूज हो जे एक्चुअली क्वेश्चन भूल अछि ना मु भूल करछि सार मु कोंदी जे तुम आउट चेक करो आउट चेक कला पर तुम देखो जे एक्चुअली कोन ना ये माइनस आसे ना कारण तुमर जो जेतोले प्रीवियस क्लास जो थिला 9th 10th रे
से एमिति क्वेश्चन थिला जेतरे कि तुमरो माइनस आसला किंतु एटी मैथमेटिशियन चिंता करे जे केवल कोन आमे एई टाइप रे इक्वेशन को सॉल्व करिया जोटी कि माइनस आसीबनी सेति पय से चिंता करी एई टाइप रे इक्वेशन जेतले हेला वर्तमान से चिंता करे जे कोन ना एई जो इक्वेशन जो होची ए इक्वेशन एई टाइप रे इक्वेशन रे कोन आछी ना ता रूट जेतले बाहाची स्क्वायर रूट भितरे गोटे नेगेटिव साइन आछी तो सेट मैथमेटिशियन चिंता करे कोन करिया तो से कोन कले हम तो बहुत इक्वेशन आसीबो इन तो अनेक टाइप रो इक्वेशन है तो गोटे इक्वेशन नो केवल तुमको 9th 10th जो जूनियर लेवल रे सॉल्व करिया पे जति की तुम सेति दिया किंतु हम तो हायर लेवल आस्ते बड़ा हो +2 पड़िबो +3 पड़िबो तुम सेति पे जो इक्वेशन आसो ताकू केमि समाधान करियो तो सेहि पे कोन कराला मैथमेटिशियन चिंता करे कहले जो सबटू स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर 1 को धरले so सबटू स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 को धरले एवं तार नेगेटिव वैल्यू को देले कोन I बोली दे so where I is equal to imaginary number तो जेतु एटा इमेजिन करि नेले आ ना दे कोन इमेजिनरी नंबर तनो एउ वर्तमान स्टार्ट हैला ए टाइप रे इक्वेशन को केमति समाधान करियो प्रथम तुम टिके खाली I equal -1 हेले पार्ट विल बी I2 I2 I4 मो जस्ट लिखुची I is equal to -1 root over so what will be I square this will be -1 root over square so root over square will be cancelled so value is -1 so I square is equal to how much -1 now I cube this will be I square into I what is your I square -1 into I so -1 into I ji kete minus I so I cube hela kete minus I then we will go to I4 I4 is equal to kete I square square so -1 the square so this is equal to kete +1 अतः I to the power 4 is equal to +1 प्रथम I पाइलो -1 root over I square is equal to -1 I cube is equal to -I to the power 4 is equal to 1 तनो I विषय तुम जानिलो I होची कोन इमेजिनरी नंबर सो वर्तमान से इमेजिनरी नंबर को आमे डिस्कशन करिबा आमे से इमेजिनरी नंबर सो केमति बाहरिबो ओटे माइनस रूट ओवर केमति तुमरा बाहरिबो अच्छा बतन देखो -2 ର रूट ओवर आकु के बाहर करियो तुम जानि छ -1 ର रूट ओवर होची केते I तुम आकु गोटे काम करियो -1 into 2 ର रूट ओवर अच्छा कहलो a b ର रूट ओवर जे केते a ର रूट ओवर into b ର रूट ओवर कारण स्क्वायर रूट ऑफ ab is equal to square root of a into square root of b so this will be -1 square root 2 square so -1 square root je kete I so this is your I root same thing -3 root over square root of -3 this will be -1 into 3 so this will be -1 root over 3 root over so this result is I root 3 as -1 root over is I -5 root over of -5 this is equal to -1 into 5 the square root so -1 root over 5 the root over so this is equal to I root 5 -7 root over by -6 root over that we know it can so this is equal to -1 into 6 the root over so -1 the root over 6 the root over so this is equal to I root 6 बुझी पाला नाही तनो जे कोनसी माइनस नेगेटिव वैल्यू थिबो
तार स्क्वायर रूट बाहर करिया पाई यू कैन टेक द हेल्प ऑफ -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू i जे कोनसी नेगेटिव वैल्यू थिले भी तुम्हें आराम से वैल्यू गुडा को बाहर करिवो इन टर्म्स ऑफ i तक तुम्हें परिप्रकाश करिवो सो -3 रूट ओवर इज इक्वल टू i वर्तमान मु तुम सीधा सड़क क्वेश्चन तार आंसर देखा -3 रूट ओवर हम तो बस एक्सपांड करछे बता मु एबे डायरेक्ट केम को डायरेक्ट मन लो माइनस रूट ओवर जे आई माइनस रूट ओवर माने कोन -1 रूट ओवर माइनस रूट ओवर जे के देला आई 3 रूट ओवर जे के रूट माइनस रूट ओवर जे के दे आई 5 रूट ओवर जे के दे रूट 5 माइनस रूट ओवर जे के दे आई 6 रूट ओवर जे के दे रूट 6 so easily you can find the square root of negative numbers directly आराम से तुम बात कर परियो आर डायरेक्ट स्क्वायर रूट होची केते आर डायरेक्ट स्क्वायर रूट होची केते अच्छा वर्तमान आमे जिबा तुमरा आउ जो इक्वेशन सब अछि बा नेगेटिव वैल्यू जो नंबर नेगेटिव नंबर थाई जो प्रोडक्ट होची से विषय हम डिस्कशन करबा तो वर्तमान तुम देखा -2 रूट ओवर प्लस -3 रूट ओवर इनटू -3 रूट ओवर -5 रूट ओवर सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई तमे केमती आको मल्टीप्लाई करो तमे आको केमती मल्टीप्लाई करो किंतु मु सब मन रखिया पड़े कोन कहलो तमे मन रखिया पड़ो i -1 रूट ओवर i स्क्वायर केते -1 ए इटा जिंस मान रखले तमे आराम से ताको मल्टीप्लाई करो अच्छा कहलो वर्तमान -2 रूट ओवर केते हो i रूट 2 हो ना नहीं माइनस रूट ओवर i 2 रूट ओवर केते रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर जे केते i 3 रूट ओवर जे केते रूट 3 सेमती एटा सेमती देखो माइनस रूट ओवर जे केते i 3 रूट ओवर जे केते रूट माइनस रूट ओवर जे केते i 5 रूट ओवर जे केते रूट 5 सो वर्तमान छु दीटा i अछि गोटे i कॉमन दे परबो नाही तो दिस विल बी रूट 2 प्लस रूट 3 अच्छा कहलो एठी दीटा i अछि ना नाही छोटे कॉमन दे परबो सो एटा केता हो रूट 3 माइनस रूट 5 so this is your I square into root 2 plus root 3 into root 3 minus root 5 I square मूल्य केते कहलो मूल्य किछि एडी बॉक्स भीतर रखिछि I square मूल्य केते -1 so -1 into आकु गुणन root 2 रे root 3 मूल्य केते root 6 root 2 रे root 5 मूल्य केते root 10 root 3 रे root 3 मूल्य केते 3 root 3 स्क्वायर 3 जीरो माइनस प्लस माइनस माइनस root 3 root 5 केते root 15 अच्छा जदि ए माइनस को तुम सब डिविजन दबा माइनस प्लस इज प्लस हो माइनस ही so root 15 plus root 10 minus root 6 minus 3 so this should be your answer बुझि पालो तेरो नेगेटिव वैल्यू रो रूट ओवर थिले आमे ताको i को कन्वर्ट करी केमते मल्टीप्लाई करा जाय सिखलो ना नाही तो अलग सो आ जहा सो मल्टीप्लिकेशन थिबो तुम आराम से ताको मल्टीप्लाई कर पाबो हला अच्छा वर्तमान आमे से क्वेश्चन को जीवा जो क्वेश्चन आमे किछि समय पूर्व डिस्कशन करथिले मने पड़ुला नाही से क्वेश्चन कोन कहलो ना जदी गोटे पॉलिनोमियल रो घात 1 ही थाए ताले तार वैल्यू अछि केते गोटी वैल्यू सेटा अछि 1 जेतले पॉलिनोमियल रो घात 2 ही थाए x मूल्य केते प्लस और माइनस 1 बीटा सेमती x³ - 1 = 0 हेतिले x = केते ए आपण समाधान करबा x रो मूल्य निश्चित मुक्ति मोटी हबो मु तुम आगु कहिछि जे गोटे पॉलिनोमियल रो घात
যেতিকি থিব তার ভ্যালু সেতিকি হি আসিব তার ঘাত 3 থিলে ঘাত 3 থিলে তার x র মূল্য 3টা হবে ঘাত 1 থিলে x র ভ্যালু গোটিয়া হবে ঘাত 2 থিলে x র ভ্যালু 2টা হবে ঘাত 4 থিলে x র ভ্যালু 4টা হবে বর্তমান আমি x³ - 1 = 0 को সলভ করা আমার ইন্টেনশন হচ্ছে we have to find the root of the equation and that roots must be 3 তিনটা হিতবার আছে number of roots must be 3 আচ্ছা বর্তমান দেখো x³ - 1 = 0 so this implies this x cube minus 1 cube is equal to 0 আচ্ছা পিলাମାନେ କହିଲ এটা কোন ফর্মুলা পড়িব x cube minus 1 cube তুমি পড়িছিলে কোন না a cube minus b cube এ ফর্মুলা পড়িছিলে মনে আছে না নাই this is equal to কেতে এটা যদি মাইনাস থিব তাহলে this will be a minus b into a square plus ab plus b square হলো না a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square this is the value of a cube minus b cube বর্তমান a এর কি আছে x b এর কি আছে 1 বর্তমান আমাকে এই ফর্মুলা পড়িবা so x minus 1 into x square plus x into 1 a square plus ab plus b square is equal to 0 so this is the equation বর্তমান আমি সমাধান করিবা তাহলে কোন হলা x minus 1 is equal to 0 or accumulate পারিবি x square plus x plus 1 is equal to 0 আচ্ছা তাহলে x minus 1 0 হলে x এর মূল্য কেতে x এর মূল্য কেতে 1 গোটি ভ্যালু পাই তাহলে আমি জিবা এই ইকুয়েশন কাহিনী জিবা না আমি জানি যে x³ - 1 = 0 হলে x ର ନିଶ୍ଚିତ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଏଟା ମୂଲ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ବେଲେ এই ইকুয়েশনକୁ সমাধান করিব আচ্ছা কইল এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে কি ইকুয়েশন এটা হচ্ছে একটা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন দ্বিঘাত সমীকরণ ঘাত 2 মানে x ର মূল্য কেতেটা থিব তিনটা নিশ্চিত থিব তো এই হলা গোটে এই হলা x ର মূল্য দুইটা তিনটা হেলা আমার যা ଥିଲା जोटा हमर थिला जे घात अनुसार हम x ର মূল্য পাইবা তাহলে কি দিব আমি দেখিবা প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখিবা এটা হচ্ছে না নাই accumulate করে কেতে 1 into x square plus 1 into x plus 1 is equal to 0 আচ্ছা কইলো এটা কোন টাইপের ইকুয়েশন this is just like your quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where x is equal to kete minus b plus or minus b square minus 4ac the square root divided by 2 এইরকম আমি ইউজ করি ওই ইকুয়েশনে এই ইকুয়েশনে ইউজ করি বর্তমানে এটা দেখিলা তোমরা a কেতে a তোমরা কেতে 1 b হচ্ছে কেতে 1 c হচ্ছে কেতে 1 তিনটা 1 ax square bx plus c is equal to 0 বর্তমান তিনটা ভ্যালু a b c তবে 1 পাই গেল বর্তমান দেখো এটি x র মূল্য কত হবে তাহলে x র মূল্য কত হবে x র মূল্য কত হবে -b -1 plus or minus b the square 1 the square minus 4 1 into 1 4 ac the square root divided by 2 into a ये मतलब क्या है 1 ये वैल्यू है 1 আছে so this is your -1 plus or minus 1 minus 4 square
divided by 2. So this is equal to minus 1 plus or minus 3 the square root divided by 2. তাহলে x को मूल्य कितना है? তাহলে x को मूल्य कितना है? minus 1 plus or minus এবে দেখো minus root over minus root over হচ্ছে কত? minus root over means minus 1 root over হচ্ছে কত? I 3 root over হচ্ছে কত? root 3 নহলে আগে আমি সিম্পলিফাই भी कर दिया এখন আমি কেমনে লিখ পারিবা minus 1 into 3 the whole root over divided by 2 বা minus 1 plus or minus 1 the root over 3 the root over divided by 2 but this is equal to minus 1 plus or minus I root 3 divided by 2 তাহলে x का मूल्य कितना है? उठा ला कितने minus 1 plus I root 3 by 2 और उठा ला कितने minus 1 minus I root 3 by 2 देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाधान करले पर आपको कितना वैल्यू आला দুইটা এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন দিলা এখন সমাধান করলে আমরা দুইটা ভ্যালু আসলা আগে ছিল কেতে আমরা পাখে আগে তো স্টক হয়ে গিয়েছিল 1 তাহলে টোটাল এই যে ইকুয়েশন কো সলভ করা পরে আমার কিতনা ভ্যালু আলা গোটে দুইটা তিনটা তো x³ - 1 0 কো সলভ করা পরে আমরা আসলা কেতে তাহলে সলভিং x³ - 1 is equal to 0 solving x³ - 1 is equal to 0 x लगाते हैं डाला 1 डाला -1 plus I root 3 by 2 और डाला -1 minus I root 3 by 2 हला कितना बोला इतना बोला ना तो you should confirm that if the degree of the equation is 3 then it has 3 values अच्छा कहलो x³ - 1 is equal to 0 है x³ कितने 1 x कितने cube root of 1 सो बर्तन देखो हम कंपेयर करले x ର ভ্যালু হচ্ছে 1 2 3 এটি x র ভ্যালু হচ্ছে cube root of 1 x is equal to this তাহলে this is equal to this x হলো a তিনটা x হলো এটা তাহলে a তিনটা is equal to এটা therefore cube root of 1 is equal to कितने 1 minus 1 plus I root 3 by 2 और हला कितने -1 minus I root 3 by 2 this is your cube root of 1 this is called as आप लिखने को पाइलो cube root of 1 cube root of 1 is equal to 1 minus 1 plus I root 3 by 2 minus 1 minus I root 3 by 2 তাহলে x³ - 1 को সমাধান করে আমরা তিনটা মূল্য ভাগা আচ্ছা কইলো এটা কি কইলা তো খুবই লেন্দি লাগছে নাকি -1 plus I root 3 divided by 2 এটা 1 টা আমি কেমন কুইকলি করছি কিন্তু এটা আমি দেখে দিচ্ছি আকু -1 minus I root 3 divided by 2 কইলা আর সময় লাগছে তেଣୁ আকু ম্যাথমেটিশিয়ান কোন বলে আর মূল্য বা আকু ডিনোট কলে ওমেগা this is your omega scale as omega কিন্তু আপনি লিখলে এটা ওমেগা কিন্তু ওমেগা প্যাটার্ন প্রনাউন্সিয়েশন আসলে সেটা আছে ওমেগা তো আপনি ওমেগা বলি নেবে তো গোটা হলা 1 আর গোটা হলা ওমেগা তাহলে ইয়ে কি আপনি যদি আমি ওমেগা দিলে তাহলে ইয়ে কি বর্তমান ଗୋଟେ কাম করিবা ଆମେ ओमेगा টা কোনে লিখতে না -1 plus I root 3 divided by 2 এটি না আমরা লিখো ওমেগা is equal to -1 plus I root 3 divided by 2 এখন আমাদের একটা স্মল নাম্বার লিখে দিলে 1 আর সেখানে লিখো ওমেগা so what will be omega square বর্তমান মু এপটে স্কয়ার করি এপটে স্কয়ার কলা মানে সেপটে স্কয়ার করিয়া পড়িব হবে না
एपट जो स्क्वायर करिवो सेपट मध्य स्क्वायर करिवो अच्छा वर्तमान एटा ହେଲା केते -1 plus I root 3 the square divided by 2 the square so omega square is equal to -1 the square एटा को फॉर्मूला आपने कहलो a plus b the whole square plus I root 3 the square plus 2 into -1 into I root 3 divided by 4 hela a plus b the whole square expand karo this is your a this is your b so now omega square is equal to -1 the square is +1 plus this will be I the square root 3 the square this will be 2 into -1 minus 2 I root 3 divided by 4 so this implies this omega square is equal to 1 plus I square is equal to kete I square is equal to kete -1 so -1 into root 3 square is kete 3 minus 2I root 3 divided by 4 ହେଲା ତାହେଲେ I square तुम पाइबो तो I square तो -1 आगु नीचे तुम से I square को पुट कले तो पाइबो केते -1 into 3 minus 2I root 3 so this is equal to 1 minus 3 minus 2I root 3 divided by 4 1 minus 3 is equal to how much minus 2 minus 2I root 3 divided by 4 2 common लेके हो -1 minus I root 3 divided by 4 बटन 2 4 कैंसिल हो गया 2 ताले ओमेगा स्क्वायर दे देला -1 minus I root 3 divided by 2 आगु तुम देखिছো कोडी -1 minus I root 3 by 2 बटन देखाइडी -1 minus I root 3 by 2 ताले যদি এটা ওমেগা হচ্ছে এটা তাহলে কে দেয় নিশ্চিত রূপে ওমেগা স্কয়ার হলা তাহলে কিউ রুট অফ 1 ইজ ইকুয়াল কেতে হলা তুমি দেখো দেখাও কিউ রুট অফ 1 को আমি কেতে লিখি পারিবা গোটে হবো 1 গোটে হবো ওমেগা আর গোটে হবো কেতে ওমেগা স্কয়ার তো কিউ রুট অফ 1 লাগে দে 1 ওমেগা স্কয়ার বা যদি আমি x3 - 1 0 को समाधान करिबा ताले x ର ভ্যালু কেতে হবে তা 1 আর তা এটা কেতে ওমেগা আর তা হবে কেতে ওমেগা স্কয়ার তিনটা ভ্যালু আর পাইবে ওটা হলো 1 ওমেগা স্কয়ার হলো এটা তোমার পেলুয়া জিনিস বর্তমান এই যে তিনটা রুট বাহারা এই তিনটা রুট ভিতরে রিলেশন আমি দেখিবা what will the relation among these three roots 1 omega square এই যে তিনটা রুট আছে তাଙ୍କ ভিতরে আমরা সম্পর্ক সব কোন আমি টিকে দেখিবা সম্পর্ক মানে ম্যাথমেটিক্স কোন addition subtraction multiplication division this is the relation so what will be the relation among 1 omega square আচ্ছা আমি জিবা तांकर रिलेशन था मु सब लिखे देली वर्तमान रिलेशन डिस्कशन करबा फर्स्ट रिलेशन सपोज हमरा से कोन क्यू रूट ऑफ 1 हला केते 1 ओमेगा বর্তমান এই যে তিনটা রুট একটা রিলেশন আমি দেখি ফার্স্ট কেস 1 what will be their sum 1 plus omega square case 1 so now 1 plus omega square can be written as 1 plus what is your omega -1 plus I root 3 divided by 2 what is your omega square -1 minus I root 3 divided by 2 so this is equal to 2 log 7 you will take
as LCM. So this will be 2 plus minus 1 plus I root 3 plus minus 1 minus I root 3. So this is your minus 1 to cancel, I root 3 cancel. So this is 0 upon 2. 0 by 2 is equal to how much? 0. তাহলে যদি তুমি কোন পাইলো 1 plus omega square is equal to how much? 0. This is your case 1. अच्छा case 2. যদি ମୁଁ তিনটা root को गुणी दिए 1 into omega square. Actually what is this? This is your omega cube. ये जे तीनटा गुणी लेके तो तुम्हारा omega cube. So omega cube can be written as, therefore omega cube is equal to 1 into omega square. तीनटा गुणी ला 1 to 1. So this is your 1 into omega जे कितने minus 1 plus I root 3 by 2 into minus 1 minus I root 3 by 2. ताले omega cube कितने है minus 1 plus I root 3 into minus 1 minus I root 3 divided by 2 into 2 is equal to how much? 4. So 2 into 2 is equal to 4. हमें हर तो दीटा 2 अच्छी डिनोमिनेटर है, दीटा 2 अच्छी गुणा क्या रखते हैं तो 2 में 4. 2 into 2 is equal to 4. So this is your minus 1 plus I root 3 into minus 1 minus I root 3. प्रथम देखले टा को फॉर्मूला पड़िबो जदि मो को a लिए या को b लिए ताले का कोन हो a plus b into a minus b. So this is your a square minus b square. This is your a square minus b square. So I have written it q. This is your square. A square minus b square divided by 4. So what is your minus 1 square plus 1? Minus, this will be I square root 3 square divided by 4. So this is your 1 minus 1 into 3 divided by 4. So this is your 1 plus 3 divided by 4. So this is 4 by 4 is equal to how much? 1. देखिए नहीं बर्तन ओमेगा क्यूब भाग करा तो तीनटा जो रूट अछि त गुणिला तर मूल्य केते आछि 1. ताले आ गोटे रिलेशन हम पाइले ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. दिटा रिलेशन आसीगला हम पाखे गोटाला 1 plus omega square is equal to 0 and omega cube is equal to 1. अच्छा वर्तमान ये जो रिलेशन हम तीनटा पाइले से तीनटा को यूज करी हमें सपोज कौन हमने तक पाइला गोटे रिलेशन को कौन पाइला 1 plus omega square is equal to 2. अच्छा कहलो इथु कितना रिलेशन तुम पाइ परियो तीनटा पाइ परियो. फर्स्ट वन इज जदि मु 1 plus omega को रखिली त सब के जीवो minus omega square. ताले 1 plus omega केते हो minus omega square. सेकंड जदि मु 1 plus omega square को रखिली सब के जीवो minus omega. जदि मु ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखिली सब के जीवो -1. तो देखो ए गोटी जो केस को बाहरला जो रिजल्ट 1 plus omega square is equal to 0 एथरा में तीनटा नुआ जिनस पाइले बस तारी भितर एक्चुअली हम पाउचे किंतु एमान सब यूजफुल एमान को आवश्यकता एते तुमे जतो प्रॉब्लम करिवो जतो हम एग्जांपल सब सॉल्व करिबा हम जानि परबे जे एमान को आवश्यकता केते. सो वर्तमान हम जीवा सपोज omega cube is equal to 1. So what will be omega 4?
तमे ओमेगा क्यू जानलो एटा जो स्मॉलेस्ट है ओमेगा क्यू तापर हो ताठ बड़ के ओमेगा 4 तापर ओमेगा 5 तापर ओमेगा 6 तो हम गोटे बाहर कर सिखे हम को नितिनदा सिखे दोची आपको हम लिख पारे केते ओमेगा क्यू इनटू ओमेगा कला ओमेगा क्यू मूल्य आकारे अछि सो दिस विल बी 1 into omega so this will be omega omega 5 is equal to कितने omega q into omega square है पर वाला नहीं गोटाई बेस से घात मिशियो रही है अभी 3 मिशन 2 जे कितने 5 है so omega q is equal to कितने 1 into omega square actually our intention is to convert in terms of omega q because we have the value of omega q is equal to 1 तो हम काम करिया पड़ो ना ओमेगा रो पावर जिते हाईएस्ट थाओ ताको हम ओमेगा q को कन्वर्ट करिया पड़ो का कन्वर्ट करले हमर ओमेगा q is equal to 1 तो हम यूज करिका so this is your omega square so what will be omega 6 you can write that omega q square is not it omega q घात तो ना है तो कमेंट्री a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n राइट है it is 70 3 गुणन में कितना 6 आएगा so this is your 1 square is equal to how much 1 similarly you can find what is omega to the power 7 what is omega to the power 8 what is omega to the power 9 whatever the power of omega में ओमेगा जहां भी पावर थाओ तमे ओमेगा क्यू को कन्वर्ट करी गोटे वैल्यू लेखो अच्छा को बेस करी जो हम सब कोन ताले आज जो क्लास हला हम सब कोन सब पाइले से विषय टिके रिकॉल करबा रिकॉल कला परे गोटे दिटा प्रॉब्लम करबा नाउ आई एम रिकॉलिंग the classes which we have just read recalling it recall on so pile now मैं पहले I is equal to -1 to I square is equal to -1 omega is equal to -1 plus I root 3 by 2 we have taken it omega square is equal to -1 minus I root 3 by 2 1 plus omega square is equal to 0 omega q is equal to 1 एतिक जिनस आमे जो क्लास डिस्कशन कले आमे एतिक जिनस ही पाए ए I square omega square 1 plus omega square and omega q is equal to 1 वर्तमान गोटे हम प्रॉब्लम करिया सपोज the problem is 1 plus evaluate an example number 1 plus omega 4 to the power 3 so this is the question 1 plus omega 4 to the power 3 मु तुमको कहिथि जेतबेले ओमेगा रो पावर 3 थारो अधिका हबो ताकू तुमे कन्वर्ट करिवो सो दिस विल बी 1 plus omega 4 is what omega to the power 3 so what is your 1 plus omega ये देखो 1 plus omega जगते minus omega square so minus omega square to the power 3 so this is your minus the power of 3 so this is your minus omega to the power 6 so what is omega to the power 6 so minus 1 so the result is minus 1 but then we have example 2 using your omega so you will find the value now this is your 2 plus 3 omega plus 2 omega square suppose whole to the power or 3
2 plus 3 omega plus 2 omega square whole to the power 3 এটা আমরা করলাম। আচ্ছা দেখো আমার পাখে ଗୋଟେ রিলেশন আছে 1 plus omega square is equal to 0 ଆମେ ସେଇ ରିଲେସନ କୁ ୟୁଜ କରିବା କାରଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଯେତେ ଆମେ 0 କୁ ୟୁଜ କରିବା বা 0 କୁ ଆମେ ନବା ସେତେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖି ପାରିବି 2 into 1 plus omega square whole to the power देखिलो मु जहा लिखिली क्वेश्चन जहा दिला एटा ठीक अछि कि देखो कोन वर्तमान 2 रे 1 गुणले केते 2 अछि 2 रे ओमेगा गुणले केते 2 ओमेगा एटा नाही 2 रे ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर एटा अछि तारो वी आर मिसिंग दिस 3 ओमेगा ताले हमरा ए टिके भूल हे ताले कोन करिया वर्तमान जेहेतु एठी 3 ओमेगा अछि आम पाखे केते अछि 2 ओमेगा आमे त कोन करिबा ता ओमेगा ऐड पता निकला हैला ना नाही आमे तो क्वेश्चन को चेंज कर परिबा ना तो पता हला केते 2 into 1 2 into omega 2 omega plus omega 3 omega 2 into omega square this is your 2 omega square जातला से आज अच्छा एटा केते 1 plus omega square this is equal to केते 0 so this is your 2 into 0 plus omega so 2 into 0 is 0 so this is your omega cube so this is omega cube is equal to how much 1 तो एमती तुमे आराम से सब प्रॉब्लम को एक सब दिन से यूज करी तुमे सब जा प्रॉब्लम सॉल्व करी पारो एते कष्ट नाही बहुत सहज पाठ तो वर्तमान हमें जीवा आउ गोटे इमेजिनरी नंबर गुण देखो 2 plus minus 3 root over into 3 minus 2 root over बर्तमान ए दिटा तो गुणफल तुम तो जानिছো minus 1 root over is I so this is your 2 into 2 plus minus root over is I 3 root over is into 3 minus root over is I 2 root over is root बर्तमान गुण 2 into 3 6 minus 2 into I root 2 into I root 2 is 2 into I root 2 plus এটা গুণলে 3 into I root 3 minus I like I square this is root 3 into so this is your 6 minus I conjugate 2 root 2 plus I conjugate 3 root 3 minus I square what is your I square is equal sorry I square is equal to how much minus 1 so this is your minus 1 into root 6 so this is your 6 plus I conjugate 3 root 3 minus 2 root 2 plus root 6 so this is your 6 plus root 6 plus I into 3 root 3 minus 2 root 2 मु अर्थन कोन करे देखा जो दिटा दिन सब गणना हे कि अछि मु तो कोन कली ना से दिन सब दिटा दिन सब गुणी साला परे जोडा रियल पार्ट मु ताकू गोटे जगह रे रखी जोडा इमेजिनरी पार्ट ताकू मु गोटे जगह रे रखी आगमंती रियल पार्ट आगमंती इमेजिनरी पार्ट काहे के इमेजिनरी पार्ट कहंती कारण आ साइड के लागिछि आइटा कनेक्ट हेइ अछि सो दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट सो दिस इज योर रियल पार्ट दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट तो वर्तमान हमें विषय वस्तु को आसे कौन सा विषय वस्तु तो विषय वस्तु होची कॉम्प्लेक्स नंबर तो आमे जहा पूर्व सब डिस्कशन करथिले तार मुख्य कारण हला आमे गोटे विषय को डिस्कशन करिवार अछि से विषय वस्तु नाम अछि कोन कॉम्प्लेक्स नंबर
किंतु कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी नथिला कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िया को हेले तुम पाखरे आई दरकार व्हाट इज आई जानिले ही तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखि परिबो बा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब करिबो ताले व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना the sum of a real and an imaginary number is called a complex number. बुझला तो गोटे रियल नंबर आ गोटे इमेजिनरी नंबर को मिसेले आमे गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर ही पाइबा नहले कॉम्प्लेक्स नंबर पाइबा ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट है कोन दिस कैन बी written like written as a plus ib or x plus i1 तनु सब बल पाई गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर ए स्टाइल रे ही लिखा a plus ib a कर लिखा जाए और x plus iy so this is your real part and this is your imaginary part x is your real part and y is your imaginary part तनु जेतले गोटे रियल पार्ट आ गोटे इमेजिनरी पार्ट मिसी के दिबो ताको हमें कोन कहबा गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर कहबा so every number can be written like a complex number for example is 1 a complex number 1 by a complex number ki ma ko likhi pari yes it is a complex number how can you write you can write it as 1 plus I into 0 if the I 9 तो मुझे लिख I into 0 so this is your real part this is your imaginary part so real part plus imaginary parts is the sum of real part plus imaginary part is the complex number तो 1 को लिख पहले but तो हमें क्या 3i এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার কি এটি বর্তমান লেখা এটি রিয়েল পার্ট ভ্যানিশ করে যাইছে তো ভ্যানিশ মানে আমি নবা কোন 0 plus I into বর্তমান লেখা এটা লেখা না তোমার রিয়েল পার্ট এটা লেখা তোমার কোন imaginary part so every number can be written like a complex number আকারে তুমি সব নম্বর কো লিখি পারিব বর্তমান আর ଗୋଟେ एग्जांपल আমি নবা so write 1 by 3 plus 2i in x plus iy form but in complex number form 1 by 3 plus 2i in x plus iy form आमे 1 by 3 plus 2i को x plus iy form में केमती लिखिया अच्छा कहला पिला ने जतबे तुमरा स्कूल रे रूट ओवर डिनोमिनेटर रे रहउथिला बा जेतो रूट ओवर हर रहउथिला तमे त कोन करथिला हर रूट ओवर माने कोन अपरिमेय संख्या तमे ताको परिमेय रूप रे प्रकाश करथिला केमति प्रकाश करथिला ना तमे कोन करथिला जहा तळे थिबो धरा जो अछि केते तुमरा 2 plus √3 तमे कोन करथिला 2 minus √3 ऊपर तळे गुणथिला तो एटी सेमथि एटा बडा अपरिमेय संख्या की एटा निश्चित बडा अपरिमेय संख्या काय कहला आई ର मूल्य जे केते -1 √2 तो √2 अछि माने एटा बडा अपरिमेय संख्या तमे त परिमेय रूप रे प्रकाश करियो कोन करियो एटी 3 plus 2i अछि ताको हम केमि करिया 3 minus 2i गोटे ऊपर गुण दबा आ गोटे कोन करियो तळे गुण दबा गुण देला परे आमे वर्तमान देखो कोन आसुची ऊपर तळे 3 minus 2 गुण देला परे तळटा कोन आसुची हमर हरका a plus b into a minus b so this will be 3 minus 2i divided by 3 the square minus 2i the square so this is your 3 minus 2i
divided by 9 minus 2 the square I the square. So I is equal to minus 1 means I square is equal to how much? Minus 1. Just we have discussed. So it I square जो आएगा आपको वैल्यू को कितना हो 3 minus 2y divided by 9 minus 4 into minus 1. So this is 3 minus 2y divided by 13. So this is your 9 plus 4 13. So 3 by 13 minus 2y by 13. What is our intention? Our intention होची कौन? नामे तब x plus iy फॉर्मूला रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर रखी है ना किंतु रखी भी मतलब लिखी भी 3 विभक्त 13 निशान I into minus 2 by 13. प्रथम देख लो बेटा रियल और इमेजिनरी आकर लिखा लाना नहीं इधर तुम्हारा कौन रियल पार्ट्स इधर तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट्स. So this number also can be written like x plus iy, or you can write or you can convert this number into a complex number. So in the next class we will discuss more and more about complex numbers and about your omega square, omega cube, giving some examples. Thank you.